dalam diri kita, kalau masih ada makhluk yang lebih besar daripada Allah, ketika tu berdosalah kita. Ketika mana dalam hati kita masih ada makhluk yang lebih besar daripada Allah, ketika tu berdosalah kita. Ini panggil dosa hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan tidak ada dosa hati yang paling besar melainkan dosa meletakkan makhluk di hati. Hati kita ni hanya untuk Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati kita hanya untuk dipandang oleh Allah. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat ia kepada rupa paras kamu dan tidak melihat ia kepada amalan kamu. Tapi yang dia lihat ialah hati kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tak pandang rupa paras kita. Dia tak pandang pun wibawa kita. Tapi yang dia pandang ialah hati kita. Maka jadikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka persiapkanlah untuk pandangan Allah. Allahumma salli ala sayyidina, persiapkan untuk pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam contoh, orang ambil rumah kita. Bila orang nak ambil rumah, yang pertama sekali kita persiapkan kehadiran orang ambil rumah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di halaman rumah, yang pertama kita pastikan elok rumah kita pada pandangan tetamu. Kalau kasut berselerak, susun bagi elok. Kalau masih belum disapu, sapu sampah dulu. Sebab dia laluan tetamu. Bila tetamu masuk, dia akan duduk di ruang tamu. Kita pun panggil ruang tamu. Jadi kita pun settlekan keadaan ruang tamu kita untuk diduduki oleh tetamu. Kalau bersepah-sepah ruang tamu tu, jadi kita bagi hilang sesuatu yang tak elok pada pandangan tetamu. Betul tak? Bila tetamu masuk, tetamu akan kata di hati dia, elok rumah mereka, bersih rumah mereka, kemas rumah mereka. Pasal kita dah kemaskan dah. Kalau kita tamu rumah orang, tengok masuk-masuk orang tamu, ish, mereka ni tak jaga rumah. Faham betul kan? Macam mana kalau hati tempat pandangan Allah? Takkan nak biar macam tu. Kalau tetamu mai rumah kita pun kita bersiap bagi elok. Macam mana hati kita tempat pandangan Allah? Takkan nak biar macam tu, biar kotor macam tu, biar berlemoy macam tu, biar buruk macam tu, biar kotor macam tu. Tentu tak boleh, tentu tak sesuai. No? Tentu tak sesuai. Jadi tu saya sebut, persiapkan tempat yang Allah nak pandang. Hang elok cara mana pun hang, comel cara mana pun hang, Allah tak tengok pun. Yang Allah tengok, tetap Allah tengok hati kita. Tidak ada dosa yang paling besar yang duduk di kita melainkan dosa hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dosa mata, dia boleh luruh dengan kita ambil wuduk. Dosa telinga pun sama. Dosa semua anggota zahir ni, semua dosa-dosa tu kecil je. Sebab dia boleh hilang dengan kita bersalam-salaman, dengan kita berwuduk, dengan kita masuk masjid,
dengan kita langkah main mengaji, dengan langkah pergi masjid dan sebagainya. Tapi dosa hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dosa hati, dosa yang tak gugur melainkan kena mujahadah buang. Kita sehari semalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin kita akan gugur semua dosa-dosa zahir dengan amalan-amalan yang kita buat tadi. Tapi dosa hati tak mudah gugur sebab dia melekat kuat, melainkan kena buang bersungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada dosa hati yang paling besar melainkan di hati ada makhluk. Dosa hati ni banyak, hasad, dengki, cinta dunia, semua tu dosa hati belaka lah. Yang paling besar, dosa hati yang paling besar, ada makhluk dalam hati kita. Orang dalam dirinya kalau ada makhluk, berarti dia mensyirikkan Tuhan. Faham tak? Apa dia panggil syirik khafi? Dalam diri ada makhluk, besar sungguh makhluk ni dalam hati kita. Panggilan azan dah berkumandang, tapi besar lagi makhluk dalam diri kita. Apa dia? Bantai kita, selimut kita, tilam kita, besar lagi hak tu daripada Allah. Hak tu tak boleh bangkit panggilan untuk panggilan Allah. Besar lagi hak tu. Jadi pasal apa yang tak boleh tinggal tempat tidur? Pasal apa tak boleh tinggal katil? Pasal apa tak boleh tinggal tilam nak pergi masjid, nak pergi surau? Sebab kita mempertuhankan nafsu. Kita tak mempertuhankan Allah, kita mempertuhankan nafsu. Mengikut nafsu lebih daripada mengikut Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Hatu yang Allah kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tak tengok kepada orang yang menjadikan ilahahu hawa, Tuhannya ialah nafsunya. Jadi kita ni, kita Tuhan nafsu ke Tuhan kita Allah? Kalau panggilan Allah kita tak sahut, kita duk sahut panggilan nafsu. Berarti orang tu dia Tuhan, dia nafsu, Tuhannya bukan Allah. Ini berat ni. So dia kata, li'annaka idzan ataita dzamban 'aziman. Hang berarti ke tu hang bawa dosa besar dalam hati hang. Dia menyembah nafsunya. Nafsu tu apa? Diri dia sendiri. Tuhan ialah diri dia sendiri. Berat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nafsu ni dia kena lawan. Nafsu kena lawan. Nafsu tak boleh ikut. Siapa-siapa lawan nafsu berarti dia hamba Allah. Siapa-siapa ikut nafsu berarti dia hamba nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik.